नमस्कार दर्शक बंधु मु गोटे सोशल मीडिया बहुत दिन है गोटे वीडियो देखुची सोशल मीडिया जड़े व्यक्ति भाइराल होती देखिली बहुत अनेक वीडियो जाक देखी अनेक वीडियो क्लिप जाक देखी जी कि क्रिश्चियन धर्म विरुद्ध रे गोटे नाई न गोटे प्रसंग उठाउछंती समाज रे कभी देखि नथिली ताको कभी जानि नथिली तार सोशल मीडिया पेज भी मु कबे फॉलो कर नथिली कि देखि नथिली दिने सनातनी धर्म मूवीर ट्रेलर रिलीज है से दिन ठू यही व्यक्ति आगक आगे जानूँ सी गोटे एमती जीशुख्रीष्ट पचरे गोटे पागल कुकुर परी पढ़ी जीशुख्रीष्ट भूल को से गोटे तदंत करनेक प्रकार भूल सत कि मिछ कि न जानी माने माहिया गोटे नाई नथिबा कथा से कहते लोक मान गोटे माने विभ्रांत कर तांकर भूल को से धरिया पे चेष्टा कर कि जीशुख्रीष्टंकर एतिकी मध्य तांकर गोटे भूल नहीं से भूल को से खुजी खुजी बाहर कर जीशु नुहति धर्म ना आमती कोई कोई गोटे गोटे हिंदू धर्म रक्षक बोलिक से निजक कहते एमती अनेक गुड़ाए वीडियो क्लिप जाक मुझे देखिली आमतीक नाई नथिबा कथा से कहते क्रिश्चियन लोक मान विरुद्ध रे आउ ख्रीष्ट धर्म विरुद्ध रे जीशुख्रीष्ट विरुद्ध रे आपण मानू मोर जदि भल लगिला वीडियो टी तेज लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आ सुंदर कमेंट टे गोटे देवे देखो ये वीडियो रे तपी भाई कहते जे जीशुख्रीष्ट से जड़े भंड भाववादी थिले आउ से जड़े यीशुआ बार यीशु जो ना नहीं कहबी बर्तमान आम आलोचना करवा क्रिश्चियन धर्म जीशुख्रीष्टंकर सहित माने हिंदू धर्मर जेकोसी देवादेवी मानक मध्य कंपेयर करवा तुलना करवा से माने केमी थिले ये केमी थिले चलो तो स्टार्ट करिया शिवंकर विषय जानिबा शिवंक विषय आलोचना करवा शिवंकर परिवार रे 5 जन थिले आउ तांकर स्त्री थिले पार्वती आउ तांकर 2 जन पिला थिले से पिला मानकर नाम हेउची कार्तिकेय आउ गणेश आउ तांकर गोटे झियो मध्ये थिले जहांकर नाम अशोक सुंदरी जहांकु अंबा बोली मध्ये जणा जाय सेही परी लॉर्ड रामंक विषय रामचंद्र विषय जानिबा रामचंद्र किए थिले आउ से भगवान थिले तांकर परिवार विषय जानिबा राम को जे जन्म कला सी तार बापा हूँ दशरथ से 3टा स्त्री विवाह करते आउ सेटा छाड़ रामंकर परिवार राम को जानिबा ठीक रामचंद्र सीता को विवाह करते 2टा पिला थिले से माने अछंते लव आउ कुश जदि जीशु संगे हिंदू देवादेवी मानकर तुलना करिया तेबे वर्तमान जीवा कृष्ण स्टोरी को कृष्ण केमी थिले श्री कृष्ण केमी थिले ता विषय जानिबा कृष्णंकर स्त्री माने थिले 16,108 सेतिकी भितरु 8 जन तार रियली स्त्री आउ जो माने कि 16,000 स्त्री थिले से मानकु समाज रो मर्यादा पे 16,000 स्त्री मानकु से विवाह करथिले आउ जगन्नाथ विषय जदि कहबा जगन्नाथंकर 2 जन स्त्री थिले जणे हेले लक्ष्मी देवी आउ जणे हेले विमला देवी से विवाह हेले एबे जीवा जीशुख्रीष्ट स्टोरी को जीशु जगत को आसीथिले कोन पई जगत रे लोक माने जो तपी भाई कहते जीशु जने जादूगर से माने भंड से जने आमर कौन सारथी बाबा भाया लोक तांकर धर्म किछि नाई ये जो कहते टिके कहबी मु जीशुख्रीष्ट जगत रे आसिले जगत रे लोक माने जादू को विश्वास करथिले जगत रे लोक माने शैतान मानक पूजा करथिले जगत रे शैतान भरपूर हेकी थिला आउ जगत रे पाप बहुत बढ़ी की थिला लोक माने अनेक पाप रे पतित होइकी थिले से मानकु उद्धार करिया पई से मानकु उद्धार कर निजर शरीर को बलि देवा पई निज रक्त को बलिदान कर तांकु उद्धार करे पे जगत को आसे तांकर जे कोन से लेस मात्र पाप नाही से जे कोन से पाप कर नांती आ से जगतर लोक मानकु सेही जो जादूकर लोक माने जो माने मूर्ति पूजा करथिले जो माने नाई नथिबा धंदारे मातिक थिले से मानकु
ଉପଯୁକ୍ତ ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିରୀହ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ 3 ଦିନ ଉପରେ। ସେ ଯେକୌଣସି ନାରୀକୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସେକ୍ସୁଆଲି ରିଲେସନ୍ ନଥିଲା, ଯେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଆବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତପି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ଦେବତା ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ କଥା କହିବି, ଏତେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଯେତିକି ବି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଡ଼ା। ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ 2-3ଟା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ନାଇଁ ନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ତପି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି। ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ କଥା କହିଲେ ସେ ଭଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବାର ଯୀଶୁ ସେ ଜଣେ ତପି ବିଶ୍ରଙ୍ଗ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ବାର ଯୀଶୁ ସେ ଜଣେ ଯାଦୁଗର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ଭୋକ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ସେର୍ଗିୟସ୍ ପାଉଲସ୍ ନାମକ ଏକ ରୋମୀୟ ଶାସକ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେର୍ଗିୟସ୍ ପାଉଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାର ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏହି ରୋମୀୟ ଶାସକଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପାଉଲ ବାର ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାଦୁ ଓ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଶୈତାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବେ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବେ ସେମାନେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବେ, ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଓ ଯାଦୁ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଜିତିବ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେର୍ଗିୟସ୍ ପାଉଲସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଥିଲା, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, କଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବାର ଯୀଶୁ, ସେ ହେଉଛି ଯାଦୁଗର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ପାଉଲ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲେ। ସେ ଲୋକଟା ମାନେ ଅନ୍ଧରୁ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲେ, ସେମିତି ଜଣକୁ ମାନେ ଧରିକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଟାଣିଲେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାର ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ବାର ଯୀଶୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ ଅଲଗା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ବାର ଯୀଶୁ ସିଏ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ତପି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ନାରା, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ସେ ମାନେ କଠୋର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ନିଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କଠୋର ହିନ୍ଦୁ କହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ତାଡ଼ନା ଜାତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ମାନେ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେ ଛୋଟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଛୁତିଆ ବନେଇବା ସହଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେଣି। ଏହାକୁ ଡରିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଛୋଟ ଜାତି କଥା ଯଦି କହିବା, ଛୋଟ ଜାତି ଏବେ ଛୋଟ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତରେ 1981 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁନେଲବେଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ କି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିର ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ମାନେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବେଶୀ ଥିଲା। ସେମାନେ ପଲ୍ଲାର ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଓବିସି ଥିବର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି, ନିଜର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଧୋଇବାର ଛୁଆଁ ଅଲଗା ଥିଲା,
आउ बड़ जातिर लोक मानकर गाधेबार चुआ अलग थिला आउ से मानक मध्यरे एहीपरि समस्या थिला से माने बड़ जातिर लोक माने छोट जातिर लोक मानकु जे कोनोसी सरकार सुविधा जोगाई देउन थिले आउ से मानक मध्यरे एहीपरि व्यवस्था थिला से माने जे कोन शिक्षागत सुविधा से माने पाई पार नथिले जो छोट जातिर लोक माने बड़ जातिर लोक मानक संगे बसिकी पाठ पढिबार सुযোଗ से माने पाई पार नथिले आउ बड़ जातिर लोक मानक द्वारा से माने मेडिकल रे स्वास्थ्य सेवा पाई पार नथिले एहीपरि घटना जो तिरुनेलवेली जिल्लार मीनाक्षीपुरम ग्राम रे हितला आउ से माने हिंदू हेले सुधा से जो छोट जातिर लोक माने जो दलित जातिर लोक माने हिंदू थिले सुधा मंदिर प्रवेश करिबा मना हितला मंदिर जदि प्रवेश करिवे भगवान असुचि हेइ दिवे बोली कि से मानको मना कराइतला एति पई जेउ भगवान को जे आमे विश्वास करछु से भगवान जदि आम द्वारा असुचि हेबे तेबे एही भगवान को विश्वास करिकी लाभ कोन बोली कि जणे चिंता कले से व्यक्ति होचंती आकरीम से गाँ रे थिले से व्यक्ति होचंती आकरीम से ही व्यक्ति लोक छोट जातिर लोक माने जेति की थिले से मानको समस्त को एकाठी करी एही जो योजना जो तांको मध्यरे थिला एही जो भेदभाव तांको मध्यरे थिला ताहाकु दूर करिया पई आमे एही धर्म रे रहिबा द्वारा आमे छोट जाति बड़ जातिर भेदभाव देखि पारछु किंतु इस्लाम धर्म रे ताहा नाही बोली कि इस्लाम धर्म ग्रहण करिया पई लोक मानको एकाठी करी इस्लाम धर्म रो गुरु मानक पाखु जाकि से माने कहिले आमे इस्लाम धर्म ग्रहण करियो बोली कि कहिथिले किंतु से मानक मध्यरु 240 परिवार 1100 लोक जे 1100 लोक से माने निजर हिंदू धर्म छाड़ी की इस्लाम धर्म ग्रहण करथिले आउ 240 परिवार मध्यरु 180 परिवार इस्लाम धर्म ग्रहण करथिले किंतु जो माने कि एजुकेटेड न थिले से मानकर दिमाग भी सचोट थिला से मानकर चिंताधारा भी भल थिला जेउ धर्म रे थाई कि आमे छोट बड़ आ छुआ छुआ भेदभाव आमे उपभोग करूछु ताहारु दूरे जीवा पई से माने चिंता करे इस्लाम धर्म ग्रहण करथिले सेही परे आजिकल दुनिया रे जो समाज रे अछि जो व्यवस्था जो छोट जाति बड़ जाति एमित जो व्यवस्था अच्छी से ही व्यवस्था को दृढ़ करने पुनर्बार फेरे आने जो ब्राह्मण मानकर योजना चली से ही ब्राह्मण माने जो माने कि छोट जातिर लोक मानू जो शासन करी से माने उपरे अच्छे बोली भावुंट तांकर जो जाति लोप पाइब यह डरिकी से माने धर्म ना रे नाई नथिबा कथा कहउछन आउ गोटे कथा कहबी निजर धर्म बंचेबा कथा जो भाई कहउछंती जो तप्पी मिश्र भाई निजर हिंदू धर्म को बंचेबा कथा हिंदू धर्म को बंचेबो केमिति जदियो भगवान तुमको सृष्टि करछंती भगवान को तुम विश्वास करूछ कोन पे विश्वास करूछ मु से ही भगवान को विश्वास करिबा द्वारा मु परित्राण पाइबी बोली विश्वास करूछ किंतु मु ताहाकू रक्षा करिबी बोली आमे विश्वास करू गोटे कथा कहबी हिंदू धर्म लोक मैंने छाड़ुंट कहीं से कथा मुझे बुझेबी हिंदू धर्म छाड़बार उद्देश्य हेउची जे भगवान को लोक मैंने रक्षा करेंगे से ही भगवान परित्राण नहीं एइतिपाई लोक धर्म त्याग करी क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर कहीं से धर्म जो यीशु ख्रीष्ट सत्य अच्छी परित्राण अच्छी उद्धार अच्छी से उद्धार करने जगत को आसी निजक बलि देले निजक उत्सर्ग करी पाप को संपूर्ण पाप को से धोई देकी बही नहीं जाइछंती आ से पुनर्जीवित होइछंती जदि सर्च करबा ऐतिहासिक तथ्य जदि जानिया को चाहूँ यीशु ख्रीष्ट उठी अच्छा से मरी ना आज पर्यंत से जीवित अच्छा लोक मैंने जानी सारे जे जेउ भगवान मनुष्य द्वारा तैयारी हेची तांको ठारे परित्राण नहीं जो आपण माने जो पूजा करछथि मूर्ति पूजा करछथि से मूर्ति मनुष्यकृत अटे एति पई ताहांकु
ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସେହି ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆବାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କିଏ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରେ। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଭଗବାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେହି ଭଗବାନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢୁଛି। ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ, ଯିଏକି ତପି ଭାଇ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଯେଉଁ ଭଗବାନକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି ତାଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି? ଯେଉଁ ଭଗବାନକୁ ତପି ଭାଇ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କଠାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି କି? ନାଇଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେହି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚଉନୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଲେ ସେ ବୋଧେ ଖାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଭାଇ ଏମିତି ଜୀବନ ଆସିବ, ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ନଚେତ୍ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଯେ ପଡ଼ିଲେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି, ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଜାତିର ଲୋକ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଝିଅ ଦଲାଲ, ସେ ଜଣେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ବୋଲିକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍, ଗୋଟେ ବାଷ୍ଟାର୍ଡଟା ସେ ତପି ମିଶ୍ର, ମାନେ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଗ୍ନତାର ଫଟୋ ସେ ନିଜେ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଲ୍ କରୁଛି। ତପି ମିଶ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଝିଅ ଧନ୍ଦା, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଝିଅ ଧନ୍ଦା। ତାଙ୍କର ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର କଲେଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରି ଯେଉଁ କାମ ଦେବି କହିକି କାମ କରେଇଦେବି, ହିରୋଇନ୍ ବନେଇଦେବି, ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି ପୋଲିସ ସିଧା ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଲା, ଆଉ ଯାହା ଏଫଆଇଆର ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଆଗଲା। ମାନସ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଳେଙ୍କାରୀର ପାହାଡ଼ ସିଏ, ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଦୋକାନୀରୁ ଆଜି 500 କୋଟିର ମାଲିକ ହେଲେ କେମିତି? ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ଦିନ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପଛପଟେ ବସି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ସେ କେମିତି କିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ତାର ସମସ୍ତ ପର୍ଦ୍ଦା ପାସ୍ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋକୁ ଉଠେଇକିରି ଲଙ୍ଗଳା ଫଟୋକୁ ସେମାନେ ଦାହ ଦେଲେ, ନିଆଁରେ ପୋଡଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି 24 ବର୍ଷରେ ଛିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଖାକିକୁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦାନବ ସାଜି ଯାଉନାହାନ୍ତି କିଛିଟା ଅଫିସର, କିଛିଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତପି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କେତେ ବଡ଼। ତପି ଯୋଉ ଯାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ିଲେ କେମିତି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଏମିତି ସେମିତି କେବେ କହୁନୁ, ଏମିତି ଭୁଲ କି ସେମିତି ଭୁଲ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁର ତପି ଭାଇ ପରି ଲୋକ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଡେଞ୍ଜର ବୋଲି। ନାହିଁ, ତମ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣକୁ ମାରିବ, ତେବେ ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇବ କି? ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ କି? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାହିଁ, ନିଜର ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣକୁ ମାରିବ, ସେହି ଭଗବାନ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଲଢୁଛ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନାଁରେ ତମର ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଲଢୁଛ।
भगवान जड़े से समस्त को सृष्टि कर भगवान मत सृष्टि कर भगवान तुमको भी सृष्टि कर किंतु मु क्रिश्चियन तमें हिंदू बोलिकी मते मारिब तेबे तमें मते उद्धार पाइबन तमें मते परित्राण पाइब नहीं जो भगवान तुमको सृष्टि करछि सेही भगवान मते भी सृष्टि करछन्ति तमें कहा को रक्षा करियो जो भगवान को मनुष्य रक्षा करियो सेही भगवान टारे परित्राण नाही काहेकि से भगवान को मनुष्य तैयारी करिछि तेणु तमें ताहा को रक्षा करूछ से एका थिले से जन को विश्वास करथिले से होचंती ईश्वर तांको द्वारा से प्रेरित होइथिले से निजे कहउछंती से होचंती मु निजे ईश्वर से देह धारण कर जगत को आस्थिले इतिहास मध्य कहूची से निजे ईश्वर थिले यू आर ज गॉड बोली प्रमाणित करूची इतिहास गूगल रे सर्च करके देखंतु धर्म पछरे गुड़ेबा छाड़ी करी भल चिंता कर भाई आम भारत हूँ सेकुलार कंट्री सर्वभौम सर्वधर्मर लोक मैंने बसवास करें नाई ना कथा को एठी माने लोक मान मन जो अशांति भरी भरी देकर तुम लुचिज लोक मैंने जो हणा कटा होटा तुमको भल लगे नाई तुम बड़ जातिर लोक मैंने तुम जाति को रक्षा करने ना रे धर्मर धंदा चलैच एक्चुअली धर्म को रक्षा करूना